Ay, 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 ay. Yay! Yay, galagra ko. Ay, ay, magkonta guys. Guys, kanang biyaan tani sila guys, biyaan tani sila. Biyaan tani sila. Mga trader kay sila guys, trader kayo sila guys. Dai, pala na ko dai. Iluipak na to sila guys, traderan dai ni ron ha. Trader kay mo eh. Hala. Yay! Yay! Hala. Awas is ka dito sa babaw. Hala, kita na lang. Sige, sige. Sige, go. Sige, dali. Dali, kayanin natin to. Kayanin natin. Ay! Nay! Nay! Wala akong traitor! Wala traitor! Wala, gara. So guys, ito man agad. So guys, this is a nonchalant con guys game. Ay! Wala, gara! Wala, ning tuyo ko. Turn around. Mga traitor na sila. Basta ako mag-obey ko kay dagan ko magkupakwarta ko guys. Magtigom tag kwarta. Bahala sila dira guys. So hello guys, for today's videos we will be gonna playing musical chairs. Arito sa daghan day, big chairs na day. Arito sa big chairs. Uy, sige. Hello. Isa day. Day. Ay. Yay! Yay, galagra ko. Tulo na lang. No. Dili ko. Dili ko. Ay! Duwa na. Duwa na lang. Kayanin ko to. Kailangan ako ay pro. Dili ko maginawa eh. Dili ko. Kalo. So guys, magkonta guys. Guys, kanang biyaan tani sila guys. Biyaan tani sila. Mga trader kay sila guys. Trader kayo sila guys. Tuara na balos lagi ko. Balos ko. So ari ta sa light. Ay dili ko ari lang ko sa cat riding. Cat riding lang ta. Ari yung tata sa Rainbow Lander. Dai, pala na ko dai. Kusuga ka nang hinayat sa akong volume. Padungog. So let's go. Uy, mapalit tag Robux na para mapalit tag kuan. Ay! Ala. Wala, trader. Ala sa guys, libakon na to sila guys, libakon. guys, libakon na to silang tulo dira guys. Lipak na to sila guys, traderan din ron ha. Sige go. Sige, sangka mong duha dira. Kisay perfect dira. Sige day. Yeah! Idi wow. Ikaw na madagmar ka dito sunahan. Do, mag-ice floor ko. Bahala mo dira. Sige go, mag-ice floor ko. Trader kay mo eh. Wala, first is Shaka sa babaw. Idi wow, si Shaka sa babaw. Ayaw, dili pwede. Butangan ako Robux. Wala. Yay! Perfecto. Dai. Yay! Nangulba ko. Ay, paliton ko ni de ang saging di. Ay, ako na butag saging. Oo. Basta mapildi ko dire, awan na lang jud.
sa pamilya. Ayaw, ayaw. Matalang ta nag-Roblox guys. Hala! Ay, traitor. Second ra ko. So guys, mag-vote aning circle. Circle ta. I-screenshot ni ganun. I-screenshot ako. Awas si Chaka dito sa babaw. Awas si Chaka sa... Ano, nalagpot siya. Hala, nalag ko. Yay, ay. Oh my God. Yan, naglag untak ko. Uy, over. Ay. Hala, mara ko buang dito sa babaw dahil kabilangkad. Ay. Yeah. Yay, kami pa jud, kami pa jud, kami pa jud. Kami pa jud. Hawa si Chaka dito, izom tani di ay, izom tani. Izom tani guys, ana sa babaw guys, kay mo nagtala si Chaka sa babaw. Gi traitor ka, traitor ka. Yeah. Hulo kita na no. Sige, sige. Sige go. Sige dali. Dali kayanin natin to, kayanin natin. Nay. Wala akong traitor. Wala traitor. Hindi na ko. Ako patay. Hoy, patangan tinig Robux. Game. Ari ka. Patangan tinig Robux. Patangan tinig Robux. Patay Robux. Patay. Hala, kalain ninyo, oy. No. Da. Ginap sa ala. Yay. 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 Tinay akong ginapili kay this is my Sige go. Sige, sama tayo. Saka yun. Saka yun. Saka yun. Saka yun. Yeah. I love it. Hala, ako uyog day. Day, ako uyog day. Saka sa po. Saka. Ay. Day. Giubon ako. Ay. Oh my God, mo shop. Ay, hala, naglag ko, day. Day, naglag ko, day. Day, naglag ko. Hala. Hala. Tara. So guys, 9 ko. Oh my God. That is... Butangan na. Ay, ako na screenshot guys. Screenshot. Ibila. Ay. 10 seconds later. So, kanta guys. Mag-obit kay Froman ta. Let's go. Hala, nihilom siya guys. Nihilom siya guys. Kalain. Ay, nahulog. Hala, garaa. So guys, ito managat. So guys, this is a nonchalant con guys game. Uy, over. Magtraidoran lagi na yun. Mahilong dan. Chaotic friend. Chaotic friend. This is a chaotic friend guys. 10 seconds later. Di ko ganahan. Di ko ganahan. Uy, di ko ganahan guys. Di ko ganahan mag-chaotic friend. Tutulan, uy. Uy, di ko ganahan mag-chaotic friend. Di ko magganahan mag-chaotic friend. Bahala mo tira. Di ko ganahan mag-chaotic friend. Di ko ganahan mag-chaotic friend. Kontra na nako ang chaotic friend, guys. Magunsa ta. Mag-mountain lang ko, oy. Bahala mo tira. Okay, let's go. Ay, nasamot yung chaotic friend, guys. Ngunsa naman ni ay. Ay! Hala, gara! Hala, ning tuyo ko. Turn around. Mga traitor na sila. Basta ako mag-obey ko kay dagan ko magkupakwarta ko guys. Magtigom tagkwarta. Baalaan sila dira guys. Kung sa na sila mga matay dira guys. Babay na lang. Babay na lang. Ay, ka-hard yun. Ay, na-hard yun. Na-hard. Ako sa hard. Ay. Nasa OB. Yes, nako sa hard OB.
Nako si mulikod oh. Hala over. Guys, naigi pasan si Purda Chaka yang liog. Murag ituok. Hala, wala na ta sa places. Oh my god. Nawala na. Nahimo na grain. Nahimo na usa ka grain. Di na usa po ning usa. Sige, naglumbanay. Hello guys. Universe. Ari to sa medium guys. Kung medium jud siya. So let's go mediums. 25 coins. Oh my god, that is my love. I love coins. Ay. Magtigom sayot. Obi siya dire oh. Ako dagan kay ko oh. Ay! Ay, over! Kala ko makuan dayon. Wala, dito siya pwede i-touch. Kalain. Uy, magpalit tagkuan na. Banana. Ano sa mani ay? Hello, sana all. Ay! 20. De? Magtali. Late ka ng kuan tabi. Magpalit ani be. 200 only. The 200 only. Makad. Ay! Hello, over. Number 9 to. Ay, arita sa Rocket Arena Tower. Sa Rocket ta, day. Sa Rocket, ah. Kaya wa ko kasulay, ana. Oh my God. Yes. Lagi! Soko! Dali, self. Dali! Oh my God. Stress kay ko, anida. Gisap ni si pretty girl. Oy, di mo ka pretty. Deadline ka na eh. Sige, self. Soko, self. Soko. Hello, stress kay ko ni. Hello ka. Ay, oh my God. Okay, let's go. Unta kita na pod. Okay, let's go. Guys, saka! Dali! Over. Ay. Okay, over. Yay! Thank you. Alam mo, palit di ko slap players. Over, guys. Kaya palit. Ay, nakabalas ko. Traitor naman. Saka, self. Hello, traitor. Hello, dili ko ganahan na ha. Di ko ganahan na. Ginakaw ganahan na guys. Di ko ganahan na. Okay, over. Day, nako si mong likod, day. I-post na ni be. Ay. Makoy Robux. Oh my God, third. Mag-third ta. Kamo na i-vote guys. Okay, mag-pictures ako guys. 10 seconds later. Die! Stress na ba ako niya? Die! Namamatay ang mga tao na ito. Okay. Oh my God. Hala, duha na lang, day. Yay! Ako na say first, guys. Daras na soul. Ay, hala, ayaw na lang. Kaya mag-enapog ko na. Tuara. Second na noon ko. So, guys, in this videos, make sure click on like a button and subscribe notification. Bye, guys. See you all of the next videos. Ay, kikapoy na ko.